Okay, before I start my materials, so I would like to tell you about my curriculum quickly. So my name is Imaul Rahman. Date of birth is April 22nd, 2001. My address is BTM Sentaramangali Permai, B2 nomor 27, and also you can find in Google Maps. Nationality is Indonesian. Marital status is single. My senior high school, of course, is senior high school to Makassar. My junior high school is junior high school to Makassar. And my primary school in SD Negeri Center Makassar. My training is a freshman's day activity, like you guys. Training activity as an event coordinator. Sama tema activity as a member of convention divisions and other event of activity. In fact, Ganas, the chief of committee. My history of organization is president of Siswa Gemar Matematika, the mathematic organization in SMA 2 Makassar. Vice President of Ganas, co-organizer of scientific division dari KIRHI, member of art division of ICCC SMA 2 Makassar. Okay, this is my work. So you could read this after this meeting. So jump to the feedback. So before we start our material, so I would like to show you a speech from our delegate, the Kanita Akbar. The field is for you, Kanita. Thank you, Kak Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So, the honorable all the audiences, ladies and gentlemen, in the next 50 years, I, probably around 60 years old. In the next 50 years, I probably have a grandchild. In the next 50 years, my grandchild will probably ask me, Grandma, why? My grandchild will probably ask me, Grandma, why? Why did you leave me in this whole dying world? Why did you let me survive in this whole broken world? Why in 2020, when there is a change to fix this, to save this, you don't take any actions? Grandma, why? Why did you leave me in this whole dying world? Ladies and gentlemen, in the next 50 years, the new generation will take over this world. But today is about us, today's generations. So all matters that happen in today's home, today's earth, is our responsibility. Then what kind of home that we will pass to the next generations? So our previous generations give us a good version of earth. A lot of trees, dense forests, and because of that, we can inhale fresh air. We can use clean water. We can feel the nice weather. But what happened to them lately? Don't you feel the weather is getting hot? Don't you feel the air pollution is getting worse? Also last year, Amazon and Kalimantan forests were burned. Kalimantan Island was covered by smoke. Ice in South and North Pole melt. And now there is a COVID pandemic. What's happened to our home? Ladies and gentlemen, did you know that in 2016, Stephen Hawking made some predictions that our home, Earth, can only survive for 1,000 years again? But 1 year later, he's changed his prediction. He said that Earth can only survive 100 years again. That means Earth condition is getting worse only in 1 year. We cut 900 Earth age only in 1 year. So can you imagine how dying our Earth right now? Is this the kind of home that we want to give to our next generations? I'm sure we all agree that the answer is no. So how to overcome this?
Actually, it's easy. We can minimize the use of plastic. We can apply to go green lifestyle and so far and so on. Easy, right? And I'm sure we all know that. In fact, we already heard those things for 1,000 times even more. But wait, then why does the earth conditions keep getting worse? The reason is because only a few people take a real actions. Most of us only know the solutions but never apply in real life. So now I urge you to take a real actions, to do those solutions that you know that you already heard from many times. No matter how small, how simple the actions, everything is gone. And if we start from now to take a real actions to save our home, to save Earth, and then in the next 50 years, our grandchildren will gladly say, Grandma, Grandpa, to this wonderful home that you gave to me. Thank you. Ladies and gentlemen, that will also end up my speech. I'm Kanita Akbar. Thank you for listening. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. For Kanita for this set of performance. So let's talking about the public speaking. Okay, there's some questions for you all. Does it matter to have public speaking ability? Some people just say it's just about talking, and I say sure. Can you test this mic? Open mic for the past speaking. Saya pikir semua orang nggak bisa ya. Pasti ada saja orang yang akan menolak untuk open mic di depan orang-orang. I get these visuals, and sometimes ada orang-orang yang memberanikan diri untuk mengambil mic dan mendapatkan visual seperti ini. Aha, you see it. Yap, ini adalah bentuk takut dari seseorang yang tidak bisa melaksanakan public speaking atau melakukan public speaking. I get a quote from Dumbledore, The Empire Strikes Back, that people fear public speaking more than that. So, what exactly is public speaking? According to Merriam-Webster Dictionary, public speaking has two definitions: the act or process of making speech in the public, the art of effective oral communication with audience. But by the way, public speaking nggak ada definisi mutlaknya. Ini hanya nice to know bahwa public speaking itu adalah sebuah proses dalam melaksanakan pidato ataupun dari seni adalah sebuah seni tentang berkomunikasi dengan audiens. Contohnya tadi Konita. Dan saya yang sedang mempresentasikan materi public speaking kepada adik-adik semua. So, I would like to show you some of methods from public speaking. So there are 3 methods, but maybe there's someone who read articles or other references that you can find 4 public speaking methods. But I would like to make 3 major of public speaking methods. The first is impromptu or ad libitum. Nah, apa sih itu public speaking metode impromptu or ad libitum? Jadi itu adalah public speaking di mana kalian itu impromptu. Kalian tidak mempunyai persiapan sebelumnya. So, ini kayak spontaneously expressing. Jadi kayak ini adalah public speaking yang tiba-tiba atau speech yang tiba-tiba tanpa ada persiapan. Nah, kalian pasti udah tahu atau bisa menganalisis bahwa apa kekurangan dan kelebihan dari metode impromptu. Nah, kelebihannya adalah kalian bisa leluasa mengekspresikan apa yang kalian rasakan atau apa yang kalian pikirkan. Tetapi ada negatif impact-nya yang sangat-sangat berbahaya bagi orang yang nekat untuk mencoba metode impromptu dan tidak memiliki pengalaman. Apa itu adalah uncontrolled. Jadi
sometimes ada orang-orang yang coba untuk impromptu public speaking, dan itu membuat dia tidak bisa beradaptasi atau tidak bisa mengontrol diri dalam melaksanakan speech atau berbicara di depan umum. Dan ketika kalian berada pada titik itu, maka semuanya buyar. Kalian tidak bisa melaksanakan, kalian tidak bisa menyampaikan pesan, so there is no message to you to deliver the audience, dan itu semua akan hancur. Jadi dari 3 metode ini, of course, impromptu adalah metode yang cukup berisiko. Next is memorizer or memorizing. Nah, ini adalah metode yang sering di speech competition, I think. Mungkin Konita juga pasti pernah melaksanakan metode ini, dan I don't know why the judges always give a more point for participants who use this method. Padahal memorizing or memorizing itu sebenarnya adalah metode yang cukup tidak bagus. Metode ini tidak memberikan ruang pada orang yang berbicara untuk menyampaikan semua argumennya. Dia hanya bertitik fokus pada material yang sudah dia persiapkan sebelumnya. Jadi ketika sudah memasuki sesi tanya, kadang-kadang orang yang menggunakan memorizer method itu dia bisa buyar karena dia belum bisa beradaptasi dengan alur baru atau plot yang baru yang datang dari audiens berupa pertanyaan. Dan terakhir itu adalah extemporary or using note. Nah, extemporary or using note ini bukan manuscript method. Kalau kalian baca referensi tentang public speaking, nah using note itu dia lebih nyata di maybe footnote, the measure of what you want to talk. Jadi dia kayak tulis poin-poinnya, dan manuscript method itu dia betul-betul bawa teksnya. Nah, kadang ini digunakan pada saat speech dari orang-orang seperti misalnya deputy presiden. Mereka selalu bawa teks karena memang bahwasanya memang mereka harus menyampaikan poin-poin yang sangat banyak dan yang sudah runtun dan tidak boleh teracak. Tapi the extemporary or using note itu adalah metode yang paling bagus di antara 3 metode ini. Kalau kita ingin lihat tentang bagaimana orang menyampaikan pesannya secara runtun. Tapi untuk kalian, ini kembali lagi ke kalian ingin pilih metode yang mana. Dan tentunya kembali ke kenyamanan kalian. Next is preparation. Jadi, apa yang harus kalian persiapkan sebelum kalian memulai sebuah public speaking? Dalam hal ini misalnya kita bisa kaitkan dengan activity education, art, speech, or broadcasting. Nah, kalian bisa mempersiapkan pertama adalah mental. Nah, kenapa mental penting dan paling pertama? Karena mental adalah dasar dari seseorang bisa berdiri di depan orang banyak. Ya, ketika kalian mendapatkan mood yang bad mood atau mood yang tidak baik, semua yang kalian ingat itu atau semua yang kalian persiapkan, misalnya materi-materinya sebelumnya itu, kalian tidak akan bisa menyampaikannya dengan leluasa. Otak kalian tidak bisa mengakses memori kalian dengan baik. Jadi mental adalah hal yang pertama yang harus kalian persiapkan sebelum public speaking. This is physical. Of course, kadang ada saja orang yang mendapat gangguan berupa demam panggung atau kaku otot ketika berusaha untuk menyampaikan idenya di depan orang-orang. Dan tentu persiapan fisik sebelum melaksanakan public speaking itu adalah hal yang sangat bagus. Bisa kalian regang-regangkan atau kalian bisa lompat-lompat
sebelum kalian naik ke panggung untuk speech or other like storytelling or practicing. Next is of course the material. Kalian harus persiapkan apa yang kalian ingin presentasikan. Karena kalau tidak ada material, kalian tidak bisa menyampaikan sesuatu kepada audiens. So, the big question is overcoming speech anxiety. Jadi gimana kalian membuat atau mengatasi kepanikan kalian dalam public speaking. Nah, pertama, knowledge is clear. Jadi, kuasai atau mengetahui atau mengakui bahwa kalian punya ketakutan pada aspek-aspek ini. So, bagaimana cara mengatasinya adalah channel nervous energy. Jadi kalian bisa channel your nervous energy, kalian bisa menuangkannya dengan cara menulis di atas kertas. Jadi kalian bisa menulis, saya takut kalau saya terbata-bata sebentar ketika saya melaksanakan public speaking. Saya takut orang akan menertawai saya ketika saya public speaking. Saya takut orang tidak akan mendengarkan saya ketika saya public speaking. Ya, ketakutan kalian hanya akan berada di kertas dan tidak akan kalian bawa sampai ke panggung. Nah, itu adalah salah satu cara channel your nervous energy. Kedua adalah talk to your friends. Kalian bisa bicara ke teman kalian atau misalnya pembimbing kalian sebelum kalian melaksanakan public speaking. Dan tentunya ketakutan kalian hanya tertinggal di kursi atau di saat pembicaraan kalian bersama teman kalian. Dan kalian tidak akan membawanya ke atas panggung. And the last is also talk to God. Kalian curhat atau bicara kepada Tuhan bahwa saya takut nih, takut itu, takut ini. Jadi ketakutan kalian ya hanya pada sesi itu saja, tidak kalian bawa sampai ke atas panggung. Nah, untuk yang persiapan fisiknya pasti adalah practice. Kalian bisa memulai latihan di rumah di depan cermin. Kemudian kalian bisa kalian record video kalian saat kalian speech. Jadi kalian bisa menontonnya kembali dan mencatat apa-apa atau poin-poin apa yang maybe yang kayak kalian harus ubah gitu dari speech kalian. Oke, next is ketika kalian public speaking. Apa yang paling ditakutkan orang public speaker ketika mereka sedang memulai public speaking? Yap. People think faster than hear. Jadi orang-orang itu lebih cepat berpikir daripada mendengar. Nah, ketika hal itu terjadi, ketika kalian mendapatkan pertanyaan yang membuat kalian gugup, hal yang harus kalian lakukan adalah analyze audience carefully. Jadi kalian harus menganalisis audiensnya secara baik. Dan di sini seni untuk the art of persuasion itu adalah hal yang sangat dibutuhkan. Untuk apa? Untuk adapt to the situation. Jadi kalian bisa beradaptasi di situasi itu. So, kalian bisa kontrol diri kalian dan memenangkan hati audiens. Dan tentunya bagi kalian, success to deliver your message. Okay, so one special thing about the public speaking. Okay, yang membuat perbedaan antara orang-orang, misalnya Presiden Joko Widodo, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, apa yang membuat berbeda dari setiap public speaker itu adalah yang membentuk hal yang sangat spesial dan sangat estetik yang kita sebut idea. So, this is the last of my presentation. Okay, this is some of reference you can read in your home. The Basics of Public Speaking by Jacqueline of Master and Auto Trainer and Life Coach at Academy Achievers. Beginning and Ending the Speech.
sebuah seni untuk bersikap bodoh amat dari Mark Manson, and Power Tools by Rick Morgan. Thank you.